السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو انتہائی حساس مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کشمیر۔ جی ہاں، یہ وہ نام ہے جو پاکستان اور کشمیری عوام کے بچے بچے کے منہ سے نکل رہا ہے، اور یہ کہ کشمیر ہمارا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو اس مسئلے کا کچھ تاریخی پس منظر دیتے چلیں تاکہ دنیا جان سکے کہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ ہنگ کیسے ہے۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے پاک و ہند میں کشمیر ایک انتہائی خوبصورت علاقہ مانا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں اگر 14ویں صدی سے شروع کریں تو ظہیر الدین بابر ایک ایسا غیور مسلمان سپہ سالار اور بادشاہ گزرا جس کا تعلق فارس، ایران اور سینٹرل ایشیا کے کرغستان اور ازبکستان اور تیموریہ سلطنت اور منگولوں کے قبیلہ اور چنگیز خان اور ترک منگول سے ہوتا ہوا افغانستان سے جا ملتا ہے۔ نادر خان بھی اسی تسلسل کا ایک نام ہے۔ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو ترک سپہ سالاروں کی ایک لمبی قطار جو 1000 سال کی تاریخ پر محیط ہے اسی خطے پر حکمرانی کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ 1857 یہ وہ تاریخ ہے جب انگریز سامراج جو تجارت کی غرض سے ایک تاجر کے روپ میں پاک و ہند میں آ دھمکا اور اس نے مغلوں کی آخری حکومت کا چراغ بھی گل کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی مغل حکومت تھی جس کی تاریخ اور جس کی بنیاد نادر شاہ اور ظہیر الدین بابر جیسے بادشاہوں نے رکھی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بے شمار نسلوں کے لوگ جن میں مسلمان، ترک، منگول، سکھ، ہندو، برہمن، شودر اور ویش کھتری وغیرہ بڑی تعداد میں اسی خطے میں موجود تھے اور انگریز سامراج کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، اور یہ سلطنت اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ اسی خطے میں دور دور تک کے علاقوں میں کچھ اور ریاستیں بھی آباد تھیں جہاں انگریز سامراج جانے سے کتراتے اور ڈرتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ علاقے تھے جن کا نام کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد تھا، اور متعدد کئی اور چھوٹی ریاستیں بھی آباد تھیں جن کا ذکر یہاں ضروری نہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں 1846 میں۔ 1846 میں انگریز سامراج نے بڑی مکاری کے ساتھ 75 لاکھ روپے کے عوض جموں و کشمیر کا علاقہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ایک سکھ شخص جس کا نام گلاب سنگھ تھا اس کو بیچ ڈالا۔ یہی گلاب سنگھ جو بعد میں ڈوگرا راج کا مہاراجہ اور گلاب سنگھ کہلایا اور کشمیر کو ایک خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ اپنی بساط سے آگے جانے لگا اور جموں کشمیر کے علاوہ تبت، لداخ، ہنزا، گلگت اور نگر تک کے علاقے اپنے زیر اثر کرنے لگا۔ یہ راج 1947 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اس کہانی نے خوبصورت اور تاریخی موڑ اور رخ اختیار کیا۔ جی ہاں، یہی وہ 14 اگست اور 1947 کا خاص سنگ میل ہے جب پاکستان جیسا عظیم ملک معرض وجود میں آیا جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ہری سنگھ جو ڈوگرا راج کا آخری چشم چراغ تھا نے پاکستان کی شدید مخالفت بھی کی اور پاکستان کی شدید مخالفت برداشت بھی نہ کر سکا اور بالآخر کشمیر کو بھارت کی یونین ٹیریٹری ہونے کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کو آپس میں الجھا دیا گیا۔ بے شک ہندو اس کہانی میں پیش تھے اور بالآخر 1952 میں ریاست کا نام بدل کر ہندوستانی کشمیر رکھ دیا گیا جو آج بھی مقبوضہ کشمیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 1948 میں پاکستان اور بھارت ایک جنگ کر چکے ہیں
जिसमें पश्तून भाइयों ने बहुत अहम रोल अदा किया और इसी नतीजा में भारत ने आधा कश्मीर अपने कब्ज़े में कर लिया। पाकिस्तान को वजूद में आए सिर्फ और सिर्फ चंद माह हुए थे और बाकायदा फ़ौज और सामान हर्ब ना होने की वजह से आधा कश्मीर खो दिया गया। इसी दौरान वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, ने मसला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। यूएन के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फ़ौज पीछे हटाना पड़ी और यूएन के अगले आर्डर के मुताबिक भारत को 1947 के मुआहदे के मुताबिक इलाके से निकलने का हुक्म भी मिला, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इसी तसलसल और पसोपेश में एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई जो आज भी LOC के नाम से मशहूर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेशुमार करारदादें पेश की जो पाकिस्तान और कश्मीर के हक़ में थीं, लेकिन भारत आज तक अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है और नहते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की एक तवील घनौनी दलदल में डूबता जा रहा है। आइए अब आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं कि कैसे मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में इतने पुरज़ोर अंदाज में किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और पहली बार ऐसा हुआ कि ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बल्कि बाकी दुनिया के यूरोपीय ममालिक और मगरबी एशिया के ममालिक के साथ साथ अमारात और कतर जैसे ममालिक ने भी इस मसले को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। इसी तनाजुर में अब इंडिया को एक और झटका भी लगा और इसी तनाव में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक इंतहाई ज़ालिमाना कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। ये कर्फ्यू अगले चंद दिन में अपना 1 साल मुकम्मल कर लेगा। पाक फ़ौज मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है और हर जगह भारत को मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। भारत का भयानक चेहरा खुलकर सामने उस वक्त आया जब एक मासूम बच्चे के सामने भारतीय बुज़दिल फ़ौज ने उसके नाना को कत्ल कर दिया। ये वो बुज़दिलाना इक़दाम हैं जिनके नतीजे में बेशुमार मासूम औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े अपनी आंखें खो चुके हैं और भारत मुसलसल उन पर पैलेट बम बरसा रहा है। ये वो आर्टिकल 370 है जिसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए भारत तमाम हुर्रियत पसंद, जिनको कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं का नाम भी दिया जाता है, को मुसलसल कैद भी किए हुए है और एक साजिश के तहत लाखों हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश भी कर रहा है। पाकिस्तान और पाक फ़ौज की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आज भारत एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा चुका है, बल्कि एक इंतहाई नापसंदीदा मुल्क भी कहलाने लगा है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ने वो कर दिखाया जो पिछली कई हुकूमतें कई दुहाइयों में ना कर सकीं। भारत मुसलसल मासूम शहरियों को बिलखुसूस औरतों की इज़्ज़तों की पामाली भी कर रहा है और उनकी निकम्मी फ़ौज सिर्फ नहते कश्मीरियों, शहरियों और मुसलमानों को अपने जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इसमें RSS, BJP और रा पेश हैं, लेकिन चाइना के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अपने 250 फौजी मरवा कर भी मुसलसल अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं और मोदी सरकार अब भारत में ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि सरेंडर सरकार के नाम से भी पहचाना जाने लगा है। यहाँ एक काबिल अमर और काबिल ज़िक्र बात बताते चलें कि न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, DW, अल जज़ीरा और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात ने भी भारतीय मुजालिम पर कई डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बना दी और बना चुके हैं, लेकिन UNO अपना मौक़िफ़ लागू करवाने में मुसलसल नाकाम है। कश्मीर में ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा भी लहराया जा चुका है, बल्कि कश्मीरी जवान आए दिन अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में भारत को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और US की जानिब से उसे एक ऐसी दलदल में धकेला जा रहा है जिससे वापसी नामुमकिन होगी।
पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, तुर्की, ईरान शायद एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं और कश्मीर के साथ साथ भारत को अपने लद्दाख, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 8 रियासतें, असम, मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश के अलावा सबसे हाथ धोना पड़ेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी भारत के चुंगल से निकल चुके हैं और इस दफ़ा भारत अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। रूस भी इस खित्ते में पाकिस्तान की ताकत को मान चुका और वो भी भारत के साथ उसका साथ ना देने का अंदिया भी दे चुका है। ये वक्त इंतहाई नाजुक मरहल से गुजर रहा है और भारत अपनी एक ज़रा सी गलती की वजह से इस पूरे खित्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। गो कि ये खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मगरबी एशिया जैसे खित्ते में एक ऐसे ख़तरात और वाक़यात रुनुमा होंगे जिनका असर बहुत दूररस होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्रीम न्यूज़ को इजाज़त दें, अगली वीडियो में कुछ और होशरुबा इंकशाफात लेकर हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।